en plus de communes ont compris le rôle que le CNG pouvait jouer en termes d'objectifs climatiques et d'amélioration de la qualité de l'air. Ça veut dire qu'il y a une gamme de véhicules CNG disponibles pour les communes et que ça répond à absolument tous les besoins en termes de mobilité pour ces communes. Alors, quels sont les avantages du CNG? J'en citerai 4. Le coût d'achat et d'entretien modéré, le prix à la pompe inférieur à celui des autres carburants, des solutions de ravitaillement en slow fill et en fast fill adaptées et un avantage environnemental significatif, moins d'émissions de CO2 mais aussi moins de NOx et de particules dont on sait l'effet néfaste sur la santé. Investir dans des véhicules CNG pour une commune, c'est investir dans l'avenir. Demain, ces véhicules pourront également rouler au biométhane, au gaz renouvelable. C'est un gaz qui est produit à partir de déchets agricoles ou de lisiers, même de déchets domestiques. Et en Europe, c'est déjà un gaz largement répandu. Plus de 20% des stations CNG en Europe délivrent déjà du bio-CNG. Pour une commune, ça signifie réduire très fortement ses émissions de CO2 et atteindre plus facilement ses objectifs climatiques. Des entreprises et secteurs de plus en plus nombreux optent pour les véhicules roulant au CNG. En effet, le gaz est une solution de remplacement intéressante pour les voitures au diesel et à l'essence. C'est aussi l'avis de l'intercommunal des déchets IMOG d'Arrelbeek. Afvalverwerking is eigenlijk in lineaire economie het einde van het verhaal. Dus we moeten proberen opnieuw materialen te maken van ons afval. We moeten proberen de stap te zetten naar circulaire economie. En eigenlijk willen we dat ook doen bij het inzamelen, bij het rijden met vrachtwagens en wagens. En de beste brandstof voor ons, dat was eigenlijk een overweging tussen waterstof, elektriciteit, CNG, noem maar op. Maar met CNG zetten we eigenlijk al een stap naar een betere uitlaat, naar een betere omgeving. En naar de toekomst toe denken we ook dat we misschien met biobrandstof ook weg kunnen. La première installation de CNG date de 2015. IMOG était alors un pionnier. Les résultats sont bons et l'intercommunal a décidé d'ouvrir une deuxième station-service. We hebben toen ook wel onze nek uitgestoken. Dat was niet evident, zowel de ophaler als Vosplus vonden de keuze niet evident. We hebben ondertussen zeer goede reacties, zowel van Vosplus als de ophaler. Die zegt het is niet alleen een ecologisch verhaal, maar het is ook een economisch verhaal. Ook al staat de diesel vandaag, de dag laag, maar de laatste 5 jaar was dat niet zo. Dus naast onze vrachtwagens die tanken, zijn er ook heel wat particulieren. En we mogen eigenlijk wel stellen dat we die installatie eigenlijk al na 2,5 jaar afgeschreven hebben. La commune de Zwevegem voit ce projet avec enthousiasme. Les véhicules au CNG cadrent parfaitement avec le plan d'action climatique local de réduction des émissions de CO2. Een onderdeel daarvan is de vergroening van ons wagenpark. CNG-voertuigen bieden ons daartoe de ideale mix. Prijs, klimaatkwaliteit en ook de afstand die men kan afleggen met een CNG-voertuig zonder te moeten denken aan de bevoorrading. Dat is een groot voordeel ten aanzien van de elektrische wagens. Op dit ogenblik hebben wij ongeveer een 11-tal wagens reeds lopen en tegen het einde van het jaar zal dat 15 voertuigen zijn. Hoofdzakelijk aangewend in de technische dienst en ook dienstvoertuigen rond ons gemeentepunt. En tegen het einde van de legislatuur is het de bedoeling van ongeveer 80 à 85% van ons wagenpark op CNG te hebben. La deuxième station-service CNG a suscité tout de suite un grand intérêt. Les secouristes voient aussi un avenir pour les voitures de service au CNG. Sinds de start van onze hulpverleningszone in 2015 willen wij absoluut de kaart van de brandweer van de toekomst trekken. En daarbij horen absoluut milieuvriendelijke alternatieven. En bij de vernieuwing van ons wagenpark hebben wij daar ook op ingezet. Dus als we even terugblikken, sinds 2015 hebben wij 34 nieuwe voertuigen in onze vloot, waarvan 1/3 toch al op CNG rijdt. Dus dat is best wel knap.